নমস্কার, আমি স্বর্ণিকা চলে এসেছি বালুচুরি ঘরের তরফ থেকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমাদের ঠিকানা बोलतला बकुलतला विष्णुपुर। আপনারা অনলাইন ও অফলাইন দুই সিস্টেমে শাড়ি নিতে পারবেন। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम से साड़ी ले सकते हैं। আজকে দেখাবো কিছু কাঁথা স্টিচের কালেকশন, স্বর্ণচুরি কালেকশন, গাদোয়াল ও জরি বর্ডার কাতার। ঠিক আছে, अच्छा शुरू করছি ফার্স্টে কিছু কাঁথা স্টিচ কালেকশন দিয়ে। ফার্স্ট শুরু कर रहे हैं कुछ कांथा स्टिच कलेक्शन के साथ। ठीक है, अच्छा ফার্স্টে দেখাবো কিছু ডায়ের কাঁথা। আচ্ছা বুকিং প্রসেসটা বলে দিই। বুকিং প্রসেস স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে। বুকিং প্রসেসে স্ক্রিনশট लेके व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर 6294473368। पेमेंट ऑप्शन प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, अच्छा আপনারা কিন্তু অফলাইনও এসে শাড়ি দেখে নিতে পারেন। आप लोग ऑफलाइन भी आके साड़ी देख के ले जा सकते हैं। अच्छा ফার্স্টে শাড়িটা শুরু করছি একদম কাতানের উপরে। क्वालिटी एकदम A1 क्वालिटी जो है ना एकदम A1 क्वालिटी पे आपको मिलेगा। शाड़ी जस्ट गेटअपটা देखो মানে দারুণ সুন্দর। এই হচ্ছে আঁচল পোরশনটা, इसका पल्लू पोर्शन आएगा। ठीक है, এইভাবে থাকবে একদম একটা স্টাইলিশ দারুণ সুন্দর লুক দেবে, एक बहुत सुंदर सा लुक देगा। ठीक है, এগুলো কিন্তু আমাদের ফুল নিজস্ব ম্যানুফ্যাকচারিং, ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से आपको जाएगा শাড়ি। ঠিক है, এরকম ভাবে যাচ্ছে শাড়িটা, এই যাচ্ছে শাড়ির জাস্ট ডিজাইন গুলো দেখো। শাড়ি का डिजाइन देखिए, পুরো শাড়িটাতে কিন্তু এইভাবে কাজ থাকছে। इस तरह से आपको শাড়ি पे काम मिलेगा। ডায়ের উপরে থাকছে, অসম্ভব সুন্দর এই শাড়িগুলো। জাস্ট একটাই, ঠিক আছে, সেম পিস আর রেডি হবে না, সেম পিস রেডি नहीं होगा। ঠিক আছে, একদম যাকে বলে ডিজাইনার পিস। ঠিক আছে, এই থাকছে শাড়িটা। इस तरह से आपको जाएगा শাড়ি। এই পাচ্ছ ব্লাউজ পিস পোর্শনটা। ঠিক আছে, इस तरह से आपको इसका ब्लाउज पीस का पोर्शन जाएगा। ओनली পাচ্ছ 8600। এগুলো কিন্তু তোমরা যদি মানে মিনিমাম 1000 এর উপরে, মোটামুটি 9500 এর নিচে এই পিস কিন্তু পাবে না। এই হচ্ছে শাড়িটা 8600। स्क्रीनशॉट ना व्हाट्सएप करो। सीओडी और प्रीपेड सेम प्राइस, सीओडी और प्रीपेड का है सेम प्राइस। ठीक है, জাস্ট পিস গুলো জাস্ট দেখবে, মানে প্রত্যেকটাই নেওয়ার মতো, মানে মানে চুজ করার মতো, একদম ভিন্ন ধরনের। ঠিক আছে, একদম নয়া যেটা है। আর এখন সবই তোমাদের বেশি মানে এই ধরনের জিনিস পছন্দ হচ্ছে যেগুলো ডাবল পিস হয় না। ঠিক আছে, এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, इसका पल्लू है। এইভাবে যাচ্ছে শাড়িটা। इस तरह से आपको साड़ी जाएगा। এটা হচ্ছে রেড এন্ড ব্ল্যাক কম্বিনেশন, ये रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जाएगा। এই থাকছে জাস্ট শাড়িটা একটা পরবে, এটাই মানে দেখার মতো। प्रीमियम कातान क्वालिटी ते থাকছে, प्रीमियम कातान क्वालिटी के ऊपर रहेगा। ठीक है, শাড়িটা দেখো, এটা কিন্তু মানে প্রচুর কাজ আছে, इसमें जो है ना बहुत सारा काम है। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস 8600। ঠিক আছে, এইটা থাকছে 8800, কারণ এটাতে কাজটা তুলনামূলক বেশি আছে। ঠিক আছে, একটু বেশি আছে। 8800, ওটা 8600 আর এটা 8800। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो। स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। এই থাকছে আরো একটা পিস। এর কালার কম্বিনেশন অসাধারণ। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा अच्छा है। আঁচল ভায়োলেট পল্লু, তার সাথে এই ধরনের একটা কালার কম্বিনেশন। इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन, ऊपरটাতে ফুল ग्रीनिश, একটা डार्क ग्रीनिश कलर, ये ग्रीनिश कलर है। नीचे की तरफ से ये जाएगा चॉकलेट ब्राउन, मास्टर्ड येलो, তারপর ভায়োলেট। क्वालिटी एकदम प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी है। ठीक है, 8600। দারুণ সুন্দর কাজ, পুরো হ্যান্ড ওয়ার্ক है। তোমরা অবশ্যই জানো, যারা আমার কাছ থেকে কাঁথা স্টিচের এই ধরনের কালেকশন গুলো নিয়েছো, এটুকু বলতে পারি কোয়ালিটি নিয়ে তাদের একটা ভীষণই ভালো রিভিউ। এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से जाएगा साड़ी। ठीक है, 8600। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो। स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। এটা দেখো, একটা কাজগুলো জাস্ট দেখো, काम देखिए, और एकदम ही डिफरेंट टाइपेर একটা কাজ, एकदम डिफरेंट टाइप का काम है। হচ্ছে আঁচল, এগুলো বানাতে नॉर्मल काथा तो बनाते 3 मास থেকে 4 मास लगे। नॉर्मली काथा जो है ना वो रेडी करने में 3 से 4 महीना लगता है, लेकिन ये जो काथा स्टिच है ना, ये आपको जाएगा मतलब
4-5 महीना तो लगता है, 1 मास तो बेसी লাগে এগুলোতে, ঠিক আছে। এইভাবে যাচ্ছে দেখো পিসটা, इस तरह से आपको जाएगा पीस। আঁচল কপল্লু আएगा, ঠিক है। এইভাবে যাচ্ছে শাড়িটাতে, এইরকম যাচ্ছে, ঠিক আছে। আচ্ছা কুচি পোর্শন থেকে তোমরা পাচ্ছ এটা, स्ट्रेट पोर्शन से आपको ये मिलेगा, ठीक है। এই থাকছে ব্লাউজ পিস, এটাও পাচ্ছ 8600 তে, ये भी आपको मिलेगा 8600 पे, ठीक है। ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट नाओ, व्हाट्सएप करो, अगर पसंद आता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। আচ্ছা অনলি একটা গুজরাটি দেখাবো, কারণ আমি গুজরাটি নরমালি খুব বেশি রেডি করাই না, তবে একটাই দেখাবো, একটাই জাস্ট মানে দারুণ, মানে দেখার মতো। এটা ওটাতেই মানে देखो ये पाচ্ছ ब्लाउज पीसটা, इस तरह से आपको ब्लाउज पीस जाएगा। শাড়িটা জাস্ট ব্ল্যাক এর সাথে কম্বিনেশন থাকছে, ব্ল্যাক के साथ कॉम्बिनेशन पे जाएगा। আর এই হচ্ছে আঁচল, इसका पल्लू है, আঁচল পোরশন এটা থাকছে, এই থাকছে বডি পার্টটা। झटपट स्क्रीनशॉट ना व्हाट्सएप करो, सिर्फ ओनली आपको मिलेगा 8600। প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, অবশ্যই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি है, কোয়ালিটি নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না, কোয়ালিটি को लेके कुछ মানে এই রেঞ্জে যে শাড়িগুলো তোমরা পাচ্ছ একটা বেস্ট কোয়ালিটি আমরা ইউজ করি, एक बेस्ट क्वालिटी हम यूज करते हैं, ठीक है। এটা দেখো हैंड पेंटर ऊपर থাকছে কাতানের উপর, हैंड पेंट के ऊपर रहेगा काता, कॉर्नर टू कॉर्नर মানে हैंड पेंटर ऊपर काथा स्टिच, অবশ্যই हैंड पेंट के ऊपर काथा वर्क, ठीक है। येलो शेडে থাকছে, আর येलो কাঁথার ডিমান্ড খুব বেশি, কারণ येलो কাঁথাটা খুব বেশি কিন্তু আমাদের अवेलेबल হয় না। এই কাজটা দেখো, काम आप देखिए, ठीक है। এগুলো হ্যান্ড পেন্ট, তার উপরে কাঁথার কাজ, পুরো রিভার্স কাঁথা দিয়ে কাজ করা হয়েছে, पूरा रिवर्स काथा का वर्क है, और उसमें जो फ्लावर्स है वो हैंड पेंट किया है, ठीक है। কাজটা তোমরা বুঝতে পারছো, এইভাবে যাচ্ছে শাড়িটা। सेम रेंज पाচ্ছ 8600, सेम रेंज भी आपको मिलेगा 8600, ठीक है। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, व्हाट्सएप करो, अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। अच्छा ब्लाउज पीस, अच्छा शरारा, अच्छा একটা দেখাচ্ছি ভায়োলেট কালার, अब दिखाएंगे एक ভায়োলেট কালার का, ओनली পাচ্ছ 8600 আর কাজটা আর তার সাথে কালারটা, इसका कलर आप देखिए, जस्ट कलर, এটা একটা ডুয়াল শেডের কালার থাকছে, एक डुअल शेड का कलर है। ये হচ্ছে আঁচলটা, इसका पल्लू आएगा। अच्छा এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से आपको साड़ी जाएगा। অবশ্যই सिल्क मार्क सर्टिफाइड, बिल्कुल आपको सिल्क मार्क सर्टिफाइड मिलेगा, कारण এগুলো 100% পিওর প্রিমিয়াম আইটেম, ঠিক আছে। এই থাকছে ব্লাউজ পিসটা, ঠিক আছে। इस तरह से आपको इसका ब्लाउज पीस मिलेगा, ओनली 8600। स्क्रीनशॉट ना व्हाट्सएप, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। আচ্ছা এরপর কটা আমি দেখিয়ে দেবো তসরের উপর, গাছি তসর क्वालिटी A1 क्वालिटी पावे, गाछी तसर के ऊपर आपको A1 क्वालिटी मिलेगा। काज देखो, सिर्फ इसका काम देखिएगा, गाछी बाई गाछीते থাকছে। अच्छा অনেকেই গাছি বাই গাছি দেন, मतलब बहुत सारे रहते हैं ना गाछी बाई गाछी, लेकिन उसके भी बहुत सारी क्वालिटीज है, तारों किंतु प्रचुर क्वालिटी আছে। এটা কিন্তু বিষ্ণুপুরি গাছিতে থাকছে, ये বিষ্ণুপুরি গাছি के ऊपर रहेगा, जो एकदम प्रीमियम होता है। आंचल কাজটা এটা কিন্তু থিম কাঁথা, ঠিক আছে, ये থিম কাঁথা है। এই থাকছে इस तरह से जाएगा, ठीक है। এই যাচ্ছে পিসটা, জাস্ট দেখো
বুটাগুলো তো একদম থিম দেওয়া আছে। এই জাস্ট পরবে, দারুণ সুন্দর লাগবে, বহুত আচ্ছা দিখেগা, বহুত আচ্ছা। এগুলো কিন্তু বেশিরভাগই ন্যাচারাল কালার উপরে থাকে, ये ज्यादातर आपको नेचुरल कलर के ऊपर ही मिलता है, ठीक है। এই থাকছে শাড়িটা, ওনলি পাচ্ছ 12,200। এটা কিন্তু তোমরা অবশ্যই মার্কেট প্রাইস যাচাই করো আর কোয়ালিটিটা যাচাই করো। যারা কাঁথা নিয়েছো, তসর কাঁথা নিয়েছো, তারা যদি কেউ দেখছো প্লিজ একটু রিভিউ দিও। যারা গাছি বাই গাছি নিয়েছো তারা একটা প্লিজ রিভিউ দিও, ঠিক আছে। কেমন কোয়ালিটি দিই, 12,200। স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। সেম পিস কিন্তু একটাই, সেম পিস ডাবল হবে না। প্রত্যেকটাই সুন্দর, हर পিস যেন বহুত আছে। এই থাকছে আঁচলটা, ये रहेगा इसका पल्लू। দারুণ সুন্দর একটা পিস, एक बहुत সুন্দর পিস है। এই পুরো হাতের কাজ, ঠিক আছে, पूरा हाथ से काम है, हैंड वर्क है। और এই পাচ্ছ একটা প্রিমিয়াম আঁচল, इस तरह से आपको इसका पल्लू दिखेगा, ठीक है। পুরো হাতের কাজে থাকছে, পুরো যেন হাত কা কাম है। জাস্ট আমি ক্লোজ দেখাবো যে কতখানি ভরাট কাজ করেছে। এই পাচ্ছ ব্লাউজ পিসটা, इस तरह से ब्लाउज पीस मिलेगा, ठीक है। 12,200, 12,200 शाला। ये पीस गुलो जस्ट छाड़ार मतो नয়, ये जो पीस है ना एकदम छोड़ने के जैसा नहीं है, एकदम प्रीमियम पीस। जस्ट देखो, অবশ্যই প্লিজ একটু শেয়ার করো, এই ধরনের পিসের জন্য কিন্তু একটু শেয়ার করতে হয়, ঠিক আছে। এই হচ্ছে আঁচলটা, দেখো পুরো থিমের উপরে থাকছে, পুরো থিম के ऊपर रहेगा। এটা আঁচলটাই 100-100। এই থাকছে শাড়ি, এইভাবে পুরো কাজটা যাচ্ছে। পুরো শাড়ি पे देख सकते हैं कितना सारा काम है, কত ভালো কাজ করা হয়েছে। পুরো শাড়িটাতেই কাজ থাকছে, পুরো শাড়ি पे इसका काम रहेगा। তার সাথে পাচ্ছ ব্লাউজ পিস। এই ধরনের কাঁথা কিন্তু খুব মানে অনেকদিন ছাড়া ছাড়া স্টক হয়, থিম কাঁথাগুলো কিন্তু অনেকদিন ছাড়া ছাড়া স্টক হয়, কারণ অনেকদিন ছাড়া ছাড়া এগুলো রেডি করিয়ে দেয়, সহজে হয় না। মানে নর্মালি যে শাড়ি করতে সময় লাগে তার থেকে এগুলোর কিন্তু ফিনিশিং মানে এগুলোর টাইমিংটা বেশি লাগে, কারণ এগুলোতে একটা করে ফিগার ডিজাইন থাকে। ফ্লাওয়ার ডিজাইন তো একটু একটু বেঁকে টেকে গেলে চলে, এই ধরনের কিন্তু চলে না, একদম নিখুঁত কাজ চাই। 12,200, ঠিক আছে, 12,200। যার ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো। আচ্ছা, এটা থাকছে 11,900। ये रहेगा आपको 11,900। মানে যারা খুব মানে একটু ডিফারেন্ট টাইপের কাঁথাতে চাইছো, जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लुक चाहते हैं वो ये। এই হচ্ছে আঁচলটা, इसका पल्लू आएगा, একদম গাছি বাই গাছিতে থাকছে। কোয়ালিটি নিয়ে কোনো প্রবলেম আসবে না, কোয়ালিটি একদম বেস্ট কোয়ালিটি। এত দামে একটা শাড়ি নিচ্ছ, অবশ্যই 200% তোমরা স্যাটিসফাইড হবে, এটুকু বলতে পারি। 200% आप স্যাটিসফাইড होंगे, ঠিক আছে। যদি মনে হচ্ছে যে না এসে দেখে নিয়ে যাব, অবশ্যই আসুন, অবশ্যই দেখুন, দেখে পর নিয়ে যান। অবশ্যই যদি কিছু পার্টিকুলার পিস তোমাদের মনে হয় যে না এটা আমি দেখে নিয়ে আসবো, তো ওটা স্ক্রিনশট অন্তত তুলে রাখুন, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, ये इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है। ओनली থাকছে 12,200, ঠিক আছে, 12,200। একটু কম রেঞ্জে দেখাই, 10,500। এটা 10,500। এটা হাফ এন্ড হাফে কাজ থাকছে, ये हाफ एंड हाफ पे काम रहेगा, ठीक है। ये হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, ঠিক আছে। इस तरह से इसका ब्लाउज पीस है। আজকে দাদাও বন্ধু আছে, এই প্যান্ডেল হলো মানে এগুলো বন্ধুই ভর্তি হয়ে যাবে। প্যান্ডেল হলে সব বাচ্চারা চলে আসে ঘরে, এই হচ্ছে ফ্রন্টটা, একদম ভীষণ ভালো কাজ, পুরো কাজ, তবে ফ্লাওয়ার মোটিভসে আছে। এই হচ্ছে আঁচলটা,
10,500, ठीक है 10,500। अच्छा जाদেরকে এখন যারা सीओडी নিচ্ছো, जो सीओडी ले रहे हैं वो प्लीज 100% कंफर्म है कि आप ले पाएंगे, तो ही बुकिंग कीजिए, কারণ এখন সমস্ত ডেলিভারি কিন্তু लेट হচ্ছে, ঠিক আছে सभी डिलीवरी जो है ना लेट हो रहा है। किसी पिन कोड पे तो अभी सर्विस देना भी बंद कर दिया है, ठीक है কিছু কিছু পিন কোডে তো সার্ভিস দেওয়াই বন্ধ করে দিয়েছে। তো প্লিজ একটু কনফার্ম হয়ে বুকিং করুন, ঠিক আছে যদি নেওয়া সম্ভব হয়। अगर आप मतलब लेना आपके लिए पॉसिबल होता है, थोड़ा लेट डिलीवरी हो तो प्लीज ऑर्डर कीजिए, ठीक है সিওডির ক্ষেত্রে কিন্তু মোটামুটি প্রিপেডের ক্ষেত্রে কিন্তু মোটামুটি টাইমেই চলে যাচ্ছে, কিন্তু সিওডির ক্ষেত্রে একটু লেট হচ্ছে, ঠিক আছে। এই হচ্ছে ডার্ক রেড কালার দিয়ে সুতোর কাজ, একদম ट्रेडिशनल डिजाइन থাকছে, एकदम ट्रेडिशनल डिजाइन पे रहेगा, ठीक है। ये पीस का भीषण सुंदर, ये पीस भी बहुत सुंदर है। 10,500, এটা তো 10,500 আছে নাকি, এটা সেম প্রাইস, একটু প্রাইসটা বলো। 10,500 দেখে নাও, কারণ এটা কাজটাও কম আছে আর তার সাথে দেখো মানে একটা ट्रेडिशनल डिजाइन আছে, एक ट्रेडिशनल डिजाइन पे रहेगा। এই হচ্ছে আঁচল, এই থাকছে শাড়িটা, পুরো শাড়িটাতে কিন্তু এইভাবে কাজ থাকছে, ঠিক আছে इस तरह से काम है। 10,500 আর এই পাশে তোমরা ব্লাউজ পিসের পোর্শন, ঠিক আছে। আচ্ছা সরালাম, এরপর যাবো আমি কিছু তোমাদের জরি बॉर्डर कातान। अब जाएंगे कुछ जरी बॉर्डर कातान जिसका आपको डिस्काउंट पे अभी भी मिल रहा है। 4150 का साड़ी है, मिलेगा 3900, ठीक है 4150 শাড়ি পাচ্ছ 3900 তে। কালার গুলো দারুণ, এটুকু বলতে পারি আজকে যতগুলো কালার দেখাবো সবকটাই পছন্দ করার মতো কালার। তো হচ্ছে রানীর সাথে রাস্টের ক্রস, ब्लाउज पीस, इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है। এই থাকছে বডি পার্টটা, ये जाएगा आप देख सकते हैं बॉडी पार्ट, भीषण सुंदर একটা কালার অপশন, एक बहुत सुंदर सा कलर ऑप्शन है। ভালো লাগলে স্ক্রিনশটটা व्हाट्सएप करो, अगर पसंद है तो स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कर लीजिए। ब्लू তে রেড ক্রস, ব্লু के साथ रेड का क्रॉस है, विष्णुपुरी 3 प्लाई कातान। এগুলো কিন্তু আমাদের নিজস্ব ম্যানুফ্যাকচারিং, ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। এই আঁচল, ব্লাউজ, बॉडी पार्ट 3900, ठीक है 3900, কোনো एक्स्ट्रा चार्जेस লাগবে না, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है, सिल्क मार्क सर्टिफाइड। শাড়ি এটা থাকছে ডার্ক রাস্ট কালার, এটা দারুণ সুন্দর কালার, ফার্স্ট টাইম দেখাচ্ছে এই কালার, ফার্স্ট টাইম दिखा रहे हैं ये কালার। তার সাথে থাকছে একটা তুতার কম্বিনেশন 3900। आंचल, ये इसका पल्लू है, ब्लाउज, बॉडी पार्ट, इसका बॉडी का पार्ट, ठीक है शाला 3900। अच्छा একটা হোয়াইট দেখাবো, ये एक व्हाइट कलर का दिखाएंगे, ठीक है দেখে নাও, এটা একদম প্লেনের উপরে থাকছে, অনেক মানে অনেক চেষ্টা করে এগুলো রেডি করেছি। হোয়াইট কালার কেউ বলতে চায় না, হোয়াইট কালার कोई वीव करना नहीं चाहता है, ठीक है পুরো প্লেন থান হোয়াইটে থাকছে, অফ হোয়াইটে পুরো প্লেন থান है। अच्छा আঁচলটা, इसका पल्लू है, এই থাকছে শাড়িটা, ঠিক আছে ये শাড়ি है, ठीक है এই হচ্ছে শাড়িটা। এটা পাচ্ছ 4200, কারণ এটার কোয়ালিটিটা এটা থেকে অনেকটা আলাদা, ঠিক আছে একটু হাই কোয়ালিটিতে আছে, এগুলো ভালো কোয়ালিটি কিন্তু এটা তারও থেকেও হাই কোয়ালিটিতে আছে। 4200, ঠিক আছে 4200 ऑफ व्हाइट থাকছিল, ঠিক আছে এটা ইয়েলোর সাথে রানী ক্রস, ये येलो के साथ रानी का क्रॉस है। आंचल, এটা হচ্ছে ব্লাউজ, ये इसका ब्लाउज है, ठीक है টোনটা দেখো, টোন দেখে, ठीक है भीषण ही सुंदर देखते, बहुत ज्यादा सुंदर है। झटपट स्क्रीनशॉट नाओ, व्हाट्सएप करो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। येलो सी ग्रीन क्रॉस, येलो के साथ सी ग्रीन कलर का क्रॉस है। आंचल, इसका पल्लू है, আর হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস আর এটা হচ্ছে আঁচল। এই লাগিয়ে দে, হ্যাঁ বুম লাগিয়ে দে। চলো 3900, 3900। আচ্ছা এটা থাকছে একটা গোল্ডেন ইয়েলো শেড,
বহুত সুন্দর সা গোল্ডেন ইয়েলো শেড। গোল্ডেন ইয়েলোটা হচ্ছে তোমাদের লাল আর হলুদের ক্রস। আর হচ্ছে আঁচলটা দেখো, এই ব্লাউজ কন্ট্রাস্টটা জাস্ট দেখো। 3900 স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। কালার গুলো অসাধারণ কালার, আপ দেখিয়ে একদম ভীষণ সুন্দর শালা। আচ্ছা এরপর যাবো একটা সুন্দর প্যারোট গ্রিন कलर। एक पैरोट ग्रीन कलर का है, बॉडी पोर्शन इसका बॉडी पोर्शन है। এই থাকছে আঁচলটা দেখো, এটাতে কিন্তু খুব একটা কালার ইউজ করা হয়নি, এটাতে হালকা কালার ইউজ করা হয়েছে। হচ্ছে ব্লাউজটা, बॉडी पार्ट। 3900 सिल्क मार्क सर्टिफाइड अवश्य पावे, सिल्क मार्क सर्टिफाइड आपको बिल्कुल मिलेगा। अवश्य पिको ग्रीन कलर तो दिखाते ही है, पिको ग्रीन तो दिखाना ही पड़ता है क्योंकि ये हर टाइम पे ये हिट रहता है, ठीक है। এটা কিন্তু সব সময়ের জন্য হিট থাকে। এই হচ্ছে আঁচলটা, ব্লাউজ পিস, কালারটা দেখো এমন একটা কালার যেটা সবার পছন্দ, सभी को पसंद आता है। মানে সমস্ত কাতানের মধ্যে এর মধ্যে ডুয়াল টোন প্রচন্ড ভালোভাবে বোঝা যায়। डुअल टोन बहुत अच्छे से मतलब देखा जाता है। दूधे हल्का कलर, अच्छा तुम डार्क করেছিলে, এটা কালারটা দেখো ঠিক আছে। এই থাকছে আঁচলটা, এটা দুধে হালকা কালার থাকছে। তো হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, इसका ব্লাউজ পিস। এই থাকছে শাড়িটা, ओनली থাকছে 3900। लाइट पीच कलर, ये लाइट पीच कलर है। आंचल ब्लाउज कलर कॉम्बिनेशन जस्ट देखो, हल्कार ऊपर এই ধরনের কালার জাস্ট দারুণ, बहुत अच्छा है। এই ধরনের কালার কম্বিনেশন খুব কম, ঝট করে 10টা দেখিয়ে দেবো বলে দেখাতে পারবো না যে এই ধরনের কালার। वाइन कलर देखो, आंचल डार्क वाइन, ब्लाउज बॉडी पार्ट है, ठीक है। 3900 सिल्क मार्क सर्टिफाइड। भालो लगले स्क्रीनशॉट ना व्हाट्सएप करो, अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। पर्पल डुअल टोन, डीप पर्पल डुअल टोन। এই হচ্ছে আঁচল, কালারটা কেমন লাগছে অবশ্যই বলো। এই হচ্ছে ব্লাউজটা, এই থাকছে শাড়িটা। আচ্ছা এই হচ্ছে ব্লুর সাথে রানী তুতা, সরি তুতার সাথে রানী ক্রস। এই হচ্ছে আঁচল, ব্লাউজ, কালার কম্বিনেশন। এই হচ্ছে কালার কম্বিনেশন। হ্যাঁ বল, এই 3900 সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড। 3900 সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড। আচ্ছা একদম নতুন ধরনের একটা কালার, তার সাথে নতুন ধরনের কম্বিনেশন। স্লেট কালার, স্লেট কালার, এটা হচ্ছে লাইট সি গ্রিন। ব্লাউজ পিস একদম লাইট সি গ্রিন, তার সাথে স্লেট কালার কম্বিনেশন, ঠিক আছে। ओनली থাকছে 3900, ओनली 3900। ब्लू रानी क्रॉस 3900। आंचल इसका पल्लू आएगा, ब्लाउज पीस स्ट्रॉबेरी সাথে কম্বিনেশন থাকছে। এই কালারটা দারুণ। আচ্ছা ব্ল্যাকটা একটা দেখাতেই হয়, ये ब्लैक कलर है ना, এটা ইঞ্চি পার না, ইঞ্চি পার ব্ল্যাক হয়ে গেছে। আচ্ছা ব্ল্যাকের বদলে রয়্যাল ব্লু দেখিয়ে দিচ্ছি। আর কি বলবো, নেক্সট টাইম ব্ল্যাক, নেক্সট টাইম ব্ল্যাক, ওটা কমাট লাগবে। এটা হচ্ছে ব্লাউজটা, একদম ব্রাইট রয়্যাল ব্লু কালার শেড। 3900। আচ্ছা এরপর আমি কিসে যাব, गादवाल। गादवाल অনেকদিন পর দেখাচ্ছি। गादवाल जो है ना बहुत दिन के बाद दिखा रहे हैं। আচ্ছা তার জন্য কিছু একটা তোমরা ডিসকাউন্টে পাবে, কারণ এগুলো রিস্টক হবে না, ये रिस्टॉक नहीं होगा। সুন্দর সুন্দর কালার অপশন আছে, बहुत सुंदर सुंदर কালার অপশন আছে। দুটো প্রাইস রেঞ্জে अवेलेबल, दो प्राइस रेंज पे अवेलेबल है। একটা হচ্ছে রেঞ্জ থাকছে
5600, ठीक है, ये 5600 है। বাবারে 8100 টাকা পিওরের উপর থাকছে, একদম লাইট ওয়েট। 5600 का साड़ी है, 5600 টাকা শাড়ি থাকছে। তোমরা যদি মানে सीओडी करो पाचो 5400 दे, ठीक है। अगर सीओडी करते हैं तो 5400 पे मिलेगा, अगर प्रीपेड करते हैं तो 5200 पे मिलेगा। 200 টাকা फ्लैट ऑफ ब्लाउज पीस, ठीक है। 5200 তে পাবে। প্রিপেডের ক্ষেত্রে 5200 মানে ফ্ল্যাট 400 রুপিস তোমরা অফ পেয়ে যাবে। ব্রাউন মানে এটা হচ্ছে কি বলবো, মাস্টার্ড আর রাস্টের মিক্স ডুয়াল টোন কালার। শালা কালার অপশন গুলো দেখাচ্ছি, কালার অপশন दिखाते हैं। ये था একটা সুন্দর রানী কালার, एक बहुत सुंदर सा रानी कलर का शेड है। आंचल इसका पल्लू है, ये থাকছে ব্লাউজ পিসটা, এই থাকছে রানী কালারটা, भीषण सुंदर, बहुत सुंदर है, ठीक है। शारदा सेम प्राइस 5200 फॉर प्रीपेड, 5400 फॉर सीओडी, ठीक है। सी ग्रीन के देखा ना এগুলো দারুণ লাগে, মানে এতটাই লাইট ওয়েট আর এতটা কমফোর্টেবল শাড়ি হচ্ছে ব্লাউজ পিস, ঠিক আছে। একদম নতুন টাইপের শাড়ি, এগুলো কিন্তু খুব একটা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল নেই, মানে দেখা যায় না খুব একটা। এই থাকছে আরো একটা কালার, एक बहुत सुंदर सा कलर है, देखें ना। सेम 5200 फॉर प्रीपेड, 5400 फॉर सीओडी, रियल प्राइस 5600, ठीक है। रियल प्राइस আছে 5600। এর হচ্ছে ব্লাউজ পিস, পুজোর আগে একদম দারুণ একটা ডিসকাউন্ট। শারলা ये থাকছে येलोর সাথে रेड এর क्रॉस, सॉरी येलो के साथ रेड का क्रॉस है। ये থাকছে শাড়িটা, इस तरह से जाएगा साड़ी, ठीक है। ये থাকছে आंचल, ये इसका पल्लू है, ये হচ্ছে শাড়িটা, আর এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है, ठीक है। শারলা সিজনি দেখানো না, আচ্ছা এটা হচ্ছে 5900, এটা রেঞ্জ আছে 5900 রেঞ্জে, ঠিক আছে। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, ঠিক আছে। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইসটা আমি দেখিয়ে দিই, তারপর বলছি। এই থাকছে, ঠিক আছে, এইভাবে থাকছে। कलरটা একদম আনকমন, একটা रेड এর সাথে তুতা क्रॉस, रेड के साथ तुता, सॉरी सी ग्रीन का क्रॉस है। ये जो ब्लाउज पीस, ये इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है, ठीक है। 5700 फॉर सीओडी और प्रीपेड হচ্ছে 5600, ठीक है। 5600 5 तो बोलो ना। अच्छा पीको ग्रीन कलर शेड, ये पीको ग्रीन कलर का शेड है, भीषण सुंदर एक कलर, बहुत सुंदर सा कलर है। এই থাকছে इस तरह से आपको जाएगा, ठीक है। একটা দারুণ সুন্দর কালার, এই যে ব্লাউজ পিস। আর এগুলোতে খুব বেশি কালার থাকে না, তো যার জন্য কিন্তু এই কালারগুলো একটু অন্যরকম ফিল হয়, ঠিক আছে। সরালা আচ্ছা এগুলো কিন্তু এমবোসে আছে, কারণটা প্রাইসটা হচ্ছে বেশি, কারণ এটা এমবোসে আছে, ঠিক আছে। এই এমবোস पे है, আর এটা হচ্ছে ইয়েলোর সাথে রানী क्रॉस, জাস্ট ক্লোজ দেখাচ্ছি তো। এটা এমবোস ডিজাइन আছে, ये एम्बोस डिजाइन है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा 300 का प्राइसिंग का डिफरेंस है, ठीक है। এগুলো তোমরা পাচ্ছ 5600 ফর প্রিপেড, আর 5 কত ঠিক বললাম না, 5600 তো না, সরি 5500 ফর প্রিপেড আর 5700 ফর সিওডি, ঠিক আছে। 5700 ফর সিওডি, 5500 ফর প্রিপেড, ঠিক আছে। 5500 তে তোমরা পাচ্ছ প্রিপেডে, 5700 তে পাচ্ছ সিওডি, ঠিক আছে। চলো আচ্ছা এটাও একটা অন্যরকম কালার, এটা হচ্ছে ইয়েলোর সাথে, এটাও ইয়েলো रेड क्रॉस। ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নাও, व्हाट्सएप करो, अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप। इसमें भी एक डिजाइन है,
ব্লাউজ পিসটা, ঠিক আছে? ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। এটা হচ্ছে 5500 ফর প্রিপেড, 5700 ফর সিওডি। আমি স্বর্ণচুরিগুলো ঝটপট দেখে নিই। 8300 ওন, বটল গ্রিন, ডার্ক বটল গ্রিন, কালারটা জাস্ট দেখো, सिर्फ কালার देखिए। ये হচ্ছে आंचल, একটা খুলে দেখাবো, एक खोल के दिखाएंगे, सभी सेम पैटर्न पे है। ये जो ब्लाउज पीस, ठीक है, 8300 फॉर सीओडी एंड प्रीपेड, सेम प्राइस, ठीक है, सेम प्राइस। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, व्हाट्सएप करो। अगर पसंद है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। কালার গুলো দেখে নাও। আচ্ছা, ফ্রন্ট পোরশনটাতে একদম ক্লোজ বুটা থাকবে, আর ভেতরের পোরশনটাতে থাকবে গ্যাপিং বুটা। এটা হচ্ছে ब्लू সাথে চকলেট ক্রস, रेड मीनाकारी। ये ब्लू और चॉकलेट कलर का क्रॉस है और इसमें रेड का मीनाकारी है, ठीक है। এই থাকছে 8300, ठीक है, 8300। আর এই থাকছে ব্লাউজ পিস, ये इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है। शाला सी ग्रीन এর সাথে কপার জরি, একদম আনকমন কম্বিনেশন, একদম जो है ना अनकॉमन कॉम्बिनेशन है। आंचल, ये इसका पल्लू है। फ्रंट এরকম পাচ্ছো, फ्रंट आप देख सकते हैं इस तरह से आएगा। ये হচ্ছে শাড়িটা, আর এই থাকছে ব্লাউজ পিস পোরশনটা, ये इसका ब्लाउज पीस का पोर्शन। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, व्हाट्सएप করো। ओनली থাকছে 8300। ব্ল্যাক কালার দেখাবো অবশ্যই। স্বর্ণচুরির যে রেটটা রেখেছি তোমরা অবশ্যই মার্কেট যাচাই করো, এই রেটে তোমরা পাবে না, ये रेट पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। रेड कलर मीनाकारी, रेड कलर का इसका मीनाकारी जाएगा, एकदम डार्क ब्लैक এ থাকছে, ঠিক আছে, একদম ডার্ক ব্ল্যাক এ এই থাকছে শাড়িটা। আচ্ছা, ভিতরে মুড়ে গেছে কিন্তু এটা ব্লাউজ পিস, এটা না, এটা ओनली থাকছে 8300। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ब्लू साथे रेड एর क्रॉस, ब्लू के साथ रेड का क्रॉस है। आंचल ग्रीन कलर मीनाकारी থাকছে, इस पे ग्रीन। अच्छा, এরপর যাব একটা डार्क रॉयल ब्लू সাথে कॉपर जरी कॉम्बिनेशन। अब जाएंगे डार्क रॉयल ब्लू के साथ कॉपर जरी का कॉम्बिनेशन है। फ्रंट पोर्शन আর এই থাকছে বডি পোর্শনটা। ब्लाउज पीसটা তোমরা রানিং এ পাচ্ছো, ब्लाउज पीस इसका आपको रनिंग पे मिलेगा। এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से जाएगा पल्लू, ठीक है। ओनली पाচ্ছো 8300, ओनली आपको मिलेगा 8300। এটা থাকছে ব্লু সাথে অরেঞ্জের ক্রস, একটা ডুয়াল টোন ব্লুইশ পার্পল, এক ডুয়াল টোন মানে ब्लूइश पर्पल है। তার সাথে থাকছে একটা জরির কম্বিনেশন, মানে এটাতে কোনো মিনাকারি নেই, इसमें मीनाकारी का काम नहीं है, ठीक है। ओनली পাচ্ছো 8300। এই থাকছে শাড়িটা, ঠিক আছে। ভেতরে হালকা কাজ থাকবে, अंदर थोड़ा सा लाइट काम है। হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস পোরশন। ओनली থাকছে 8300। लास्ट দেখাবো, এটা হচ্ছে ব্লুর সাথে চকলেট क्रॉस, ब्लू के साथ चॉकलेट का क्रॉस है और इसमें रेड कलर का मीनाकारी जाएगा। এটাতে কিন্তু লাল রঙের मीनाकारी পাচ্ছো। आंचल, इसका पल्लू है। फ्रंट पे आप देख सकते हैं इस तरह से आएगा, বডিটাতে হালকা কাজ, ঠিক আছে। ব্লাউজ পিস রানিং থাকছে 8300। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস। যার যেটা ভালো লাগবে বুকিং করো, जिनको जो पसंद है बुकिंग कीजिए। আজকের মতো ভিডিও এখানে শেষ করছি, ভালো থাকবেন, নমস্কার।